Salam alaikum, marhaba bikoum في هذا l'épisode. Aujourd'hui, on va essayer de vous présenter, Inch'Allah, la stratégie de spécialisation. La stratégie de spécialisation, ou ce qu'on appelle la stratégie ديال- en arabe, c'est stratégie التخصص أو التخصيص. Donc, c'est une stratégie كتكون عند les entreprises اللي كيبغيو يديفلوبي واحد لو savoir faire في واحد le domaine d'activité stratégique. Donc, pourquoi هاد la stratégie كتمثل la partie 1 كتمثل la partie 1 من les stratégies de développement. Donc, les stratégies de développement هما جوج, à savoir la stratégie de spécialisation et la stratégie de développement. Donc, deux stratégies qui sont en général les stratégies de développement. Donc, Inch'Allah, غادي نشوفوا la définition de la stratégie de spécialisation et surtout, غادي نخدموا des exemples ديال هاد la stratégie, à savoir trois exemples généraux. Le groupe Renault, Apple et Cosumar, le cas national. Pour clarifier les choses. Donc, je vous la moitié théorie et la moitié pratique. Bon, une définition de la spécialisation. La spécialisation est une orientation simple qui consiste à axer les efforts de la firme ou bien de l'entreprise sur un marché et sur un même type de produit. Souvent, il s'agit de la seule possibilité offerte à une petite entreprise qui devra son succès soit à un avantage en matière de coût, soit à une différenciation des attributs du produit ou des services fournis. Donc, la spécialisation هنا شنو هي؟ La spécialisation هي واحد استراتيجي اللي كتقول لنا ان التوجه ديال l'entreprise خصو يتمحور في مجهودات ديال المقاولة بطبيعة الحال في واحد المارشي, sur un marché et sur un même type de produit. Donc, إلا بغينا نديروها mathématiquement, donc spécialisation égale un marché égale un produit. D'accord? هنا tout à fait غادي تكون عندكم la confusion parce que كاينه une entreprise spécialisée في واحد domaine, في واحد الميتي, في واحد l'activité, mais كيكون عندها des dérivés. هنا même si عندها des dérivés, par exemple Centrale Laitière ou bien Copag, Jaouda, ce sont des entreprises les sont spécialisées. Donc un spécialisé. Donc spécialisé, c'est-à-dire دايرين une stratégie de spécialisation. Donc souvent il s'agit de seule possibilité offerte à une petite entreprise. Donc généralement les entreprises اللي كتكون لا طاي ديالهم صغيره كيبداو بهاد لا استراتيجي. علاش؟ حيت كيبغيو يخلقوا واحد لافونتاج, soit un avantage en matière de coût, c'est-à-dire يميتريزيو لي كو ديالهم في الديبار, ou bien باش يختلفوا على لي زوتر برودوي. دونك حنا بغينا نتخصصوا في هاد البرودوي وغادي نديروا فيه لو ماكسيموم وغادي ناميليوريو فيه لي كاركتيرستيك ديال هاد لو برودوي باش يكون مختلف على لي زوتر. دونك لونتربريز سبيسياليزي ou bien l'entreprise, c'est-à-dire اللي عندها une stratégie de spécialisation, et celle qui concentre son activité et ses ressources sur un métier défini. Donc un métier défini, واحد métier, comme un ensemble homogène de compétences باش يكون عندها واحد المجموعة متجانسة ديال الكفاءات اللي غيمكنوها انها تاميليورا في هذا السيستم. وهنا فاش كنقولوا concentre, tout à fait كاينه عندنا une spécialisation, ou bien il est appelé une stratégie de concentration. Donc c'est un synonyme de la stratégie. L'entreprise se diversifie quand elle doit mobiliser des compétences nouvelles. Donc l'entreprise ممكن دير une stratégie de diversification بمعنى تدخل في des autres métiers, mais هنا خصها تموبيليزي علينا des compétences nouvelles. En termes de cycle de vie, la stratégie de spécialisation se rencontre plutôt dans les phases de lancement et de croissance. Donc généralement, il a donné un rappel, le cycle de vie ديال واحد de produit هو
لو سيكل دو في هو كيفاش شنو هي الحياة ديال لو برودوي. راه إلي كومبوزي من 4 étapes. دونك عندنا الفاز دو لونسمون فاش كنلونسيو لو برودوي، يلاه كنديرو لا برودكسيون ديالو كنلونسيو في المارشي. عندنا لا فاز دو كرواسون سيتادير يلاه ولا كيحقق لينا شويه ديال الارباح وكيبان في لو مارشي. عندنا لا فاز دو ماتوريتي، دونك الماتوريتي فاش كيوصل لو توب ديال لي فونت. عاد كتكون عندنا لا فاز دو ديكلان فاش كيهود لو برودوي وكيموت شويه بشويه. دونك هاد لي 4 فاز كيتسموا لو سيكل دو في. ولو سيكل دو في ممكن نشبهوه بالعمر ديال الانسان. دونك عندنا لا فاز ديال لونفونس، الطفوله هي اللونسمون. عندنا لا كرواسونس هي لادوليسونس، يعني سي المراهقه شويه. عندنا الماتوريتي هي لادولت فاش كيكون بنادم راشد ناضج فكريا بطبيعه الحال. عاد كتكون عندنا لا فاز دو ديكلان، سي لونتربري لو كا ديال l'être humain فاش كيكون في لحظه ديال الشيخوخه. دونك سي سا en termes de cycle de vie. c'est entre parenthèses en termes de cycle de vie la stratégie de spécialisation fait كتكون عندنا في لا deux phases, lancement et la croissance. C'est en effet au cours de ces phases que la concentration des compétences et des ressources sur une seule activité est la plus nécessaire et la plus efficace. C'est-à-dire la بغات spécialiser راه هنا فين كتمركز la stratégie de spécialisation. Donc نعطيكم واحد l'exemple وغادي تقولوا لي واش هو spécialisation ou bien diversification. L'entreprise spécialisée peut, pour se développer dans son DAS, يعني un DAS هو un domaine d'activité stratégique، هو un métier، هو une activité اللي كديرها l'entreprise واللي كتطور من الكفاءة ديالها باش انها تعطي لو ماكسيموم باش تحقق واحد لا بار دو مارشي امبورطون. دونك باغ اكزومبل واحد لونتربريز سبيسياليزي في واحد وبغات ديفلوبي واحد دومين داكتيفيتي استراتيجيك ديالها، opter soit pour un développement géographique soit pour un développement commercial. بمعنى un développement géographique donc هنا غادي تقلب على une grande part de marché ou bien du nouveau marché، soit un développement commercial بمعنى غادي تكثر من هذوك لي points de vente ديالها pour élargir par élargissement des gammes. Par exemple غادي تخرج d'autres gammes، par exemple les produits laitiers كاينين لي ديريفي ديالو المشتقات ديالو، عندك دانون الرايب عندك par exemple العص لي جو. donc c'est ça les gammes. donc une question qui se pose, est-ce qu'il s'agit d'une stratégie de diversification dans ce cas؟ واش هنا كنتكلموا على une stratégie de diversification ou non؟ quelle est la réponse؟ donc ici on parle de la stratégie de spécialisation et non pas la stratégie de diversification. Pourquoi? Simplement حيت l'entreprise باقيه في le même DAS وباقا في le même produit. هنا seulement دارت واحد développement ديال لي غام ديال هذاك لو برودوي اللي كاين في هذاك لو داس. d'accord, c'est très important. Les formes de spécialisation brièvement. donc simplement chaque stratégie كيف ما غادي نشوفوا كاين عندها des formes ou bien des types. كاينه la stratégie de pénétration. la stratégie de pénétration فيها la domination par les coûts. la stratégie de différenciation, stratégie de focalisation هما موضوع ديال les épisodes الماجيين ان شاء الله. donc domination par les coûts c'est-à-dire غادي l'entreprise غادي تولي تنتج لنا لو برودوي بلو مينيموم مقارنه مع لي كونكورون. باغ اكزومبل كيتقام عليها لو برودوي ارخص مقارنه مع لي زوترو برودوي ديال لي زوترو كونكورون. باغ اكزومبل لو برودوي ديالها كيتقام عليها ب 3 درهم ou bien 30 dirhams. les autres entreprises concurrentes كيتقام عليهم باغ اكزومبل المينيموم ديالهم هما هو 40. donc c'est ça la stratégie de différenciation. هنا كنديروا دي كارactéristiques ديال باكاجين ديال سيرفيس ابري فونت اللي كيكونوا مختلفين مع لي زوترو كونكورون ديالنا. والفوكاليزاسيون يعني كتكونسونطرا على واحد لاكتيفيتي ou bien واحد لو سيغمون ديال لي كليون باغ اكزومبل كيتسمى لو نيش
اللي غنشوفو في التالي ديال واحد البيزود اللي غتكون ان شاء الله مستقبلا. دونك استراتيجي دو فيكاليزاسيون سيتادير بحال لي برودوي دو لوكس، يعني كيكونوا موجهين لواحد لو سيغمون اللي هو صغير وبيان بريسي. دونك نيشي كرينو هنا، كرينو كيكون صغر بزاف من لو نيش. concernant je dirais la stratégie de suivi, l'entreprise se survit lorsque les autres DAS ne sont pas rentables. Donc هنا كتولي سبيسياليزا غير في هذوك لي داس اللي غادي يمكنوها انها تبقى في المارشي. كاينه ديزونغاجمون، كاين recentrage. Donc ce sont des types. L'essentiel c'est que la stratégie de spécialisation هي واحد استراتيجي اللي كتخصص فيها لونتربريز في واحد لو داس، في واحد لو كوبل مارشي برودوي. دونك غنشوفوا لي زافونتاج بويسك et par la suite غادي نشوفوا des exemples. Concernant les avantages ديال la stratégie de spécialisation، شنو هما les avantages ديالها؟ شنو هما الفوائد الى l'entreprise دارت هاد la stratégie de spécialisation؟ Premièrement, stimule les effets de l'expérience, avantage de coût. Donc, lorsque l'entreprise est spécialisée dans le produit X, elle maîtrise les coûts. Donc, avantage de coût, elle maîtrise le coût. Elle a une expérience. Deuxièmement, facilite la prise de conscience de l'avantage sur lequel s'élabore la stratégie compétitive de la firme. Donc, هنا كتسهل لنا واحد la prise de conscience على هذاك l'avantage. Par exemple, entreprise les spécialisées par exemple le par exemple في secteur d'automobile كيف ما غنشوفوا في لو غروب رونو. دونك هنا كيولي عندها كتكون عندها لا كومبيتيتيفيتي، كتكون عندها القدره التنافسيه. دونك كتعزز لي هذيك القدره التنافسيه. évite la dispersion des ressources et simplifie la gestion، يعني كتسهل لنا لا جيستيون. assure un développement plus aisément maîtrisable autour d'un métier، يعني كتضمن لنا واحد développement futur. également créer une identité homogène et une culture forte. هنا فاش كتكون une entreprise spécialisée في واحد لو برودوي اكس راه كتبقى عالقه في الاذهان وكتبني لنا واحد ليدونتيتي، واحد الهويه. باغ اكزومبل اللي قلت لك تيد c'est une entreprise, c'est une société, c'est une marque. ماشي السميه ديال البرودوي، مي السميه ديال المارك. باغ اكزومبل دانون، باش كنقولوا دانون راه دانون c'est une société، ماشي السميه ديال لو برودوي، c'est une marque، n'est-ce pas؟ دونك هنا كتديفلوبي واحد ليدونتيتي اللي غادي تولي اتاشي لو سيرفو، العقل ديال الانسان بطريقه غير مباشره. واحد لو كولتور فورت، واحد ديمارج اكسترن كلير كيف ما قلنا. دونك لي زانكونفينيون لي ليميت ديال لا استراتيجي سي كو كاين واحد لو ريسك دو ميز سور ان داس اون ديكلان. تو تافي الا كان عندنا واحد لو داس ديالنا اللي في لونسمون وفي الكرواسونس عطانا une valeur ajoutée في la maturité، حققنا لو ماكسيموم، تعرف لو برودوي. مي في لا فاز ديال ديكلان لو برودوي ديالنا ما بقاش كيتمشى، لو برودوي ديالنا مالوغوزمون ما بقاش كيخلق لينا واحد القيمه مضافه. دونك عندنا واحد لو داس، الا مشى داك لو داس مشات لونتربريز. Donc, la spécialisation. Également, engendre une culture refermée sur elle-même. عندنا واحد la culture ديال واحد le produit spécialisé. Donc, كتكون عندنا واحد la culture اللي هي منغلقة. Limite la flexibilité stratégique. Donc, ما كايناش عندنا واحد la flexibilité puisque غاديين غير في واحد la route، غاديين في واحد l'axe stratégique ديال واحد le produit. Malheureusement. Des exemples. Le premier exemple, c'est le groupe Renault. Renault, c'est un groupe c'est une société française spécialisée dans les produits. Donc, un groupe spécialisé. Et spécialisé, donc, spécialisé, une étude de cas, une étude de cas, n'importe quel texte d'une société quelconque, il est spécialisé.
Donc, spécialisation directe. Dans la construction automobile, fondée par les frères Louis, Marcel et Fernand Renault en 1899, elle est liée au constructeur Nippon Nissan depuis يعني كاين واحد l'alliance اللي شفنا في la stratégie d'alliance من 1999. Donc en 2011 la marque Renault reste la plus vendue en France simplement puisque c'est une autre كاين également la société Peugeot également c'est une société française conquérante le groupe Renault mais le groupe Renault معروفة ومعروفة également حتى بلوكو لو دو برودكسيون كيكون هابط حيت l'entreprise il maîtrise وشفنا هادشي في لي زافونتاج il maîtrise la production فاش كتقولوا une entreprise qui maîtrise la production donc لو كو غادي يهبط وغادي يلعبوا على le rapport qualité et coût. Le deuxième exemple c'est celui de Apple. Apple c'est une société américaine, donc est une entreprise multinationale américaine qui conçoit et vend les produits électroniques, grand public, des ordinateurs personnels et des logiciels informatiques. Donc هنا tout à fait غادي تقول لي Apple كدير la diversification. Oui كدير la diversification. Mais il est reconnu à l'échelle internationale بلا spécialisation. Donc Apple فاش بدات في les produits ديال les ordinateurs personnels ou ديال les smartphones, ce qu'on appelle l'iPhone et l'iPad. Donc Apple عندها la diversification, oui, mais récemment et non pas auparavant. Auparavant, on a la spécialisation. Donc, parmi les produits les plus connus de l'entreprise se trouvent les ordinateurs Macintosh, iPod, iPhone, iPad également. Donc, se concentre sur deux gammes. On a la gamme destinée au grand public, c'est-à-dire on a des produits qui sont يعني عموم الناس وكاينين également des produits destinés aux professionnels et bien luxe. Le troisième exemple, c'est un exemple national, le Cosumar. Cosumar, c'est un groupe marocain spécialisé dans l'extraction, le raffinage et le conditionnement du sucre sous différentes formes. Donc Cosumar, معروف السكر, c'est le sucre. Simplement, c'est le monopole le marché le sucre au niveau national. Même si l'entreprise en question راه دارت واحد l'élargissement ديال المارشي ديالها vers le marché africain. Donc la stratégie du groupe Cosuma repose sur la volonté de devenir acteur régional. Parce qu'on connaît un régional, c'est sucrier majeur en Afrique, diversifié dans ses activités, créateur durable. Donc les axes de la spécialisation كاين le renforcement de l'orientation client sur toute la chaîne de valeur كيف ما شفنا ديال مايكل بورتر كدير واحد l'amélioration ديال la productivité extension des cultures de l'amont agricole mais surtout كدير l'augmentation du volume de production et d'exportation علاش حيت بغات تولي un acteur sucrier majeur en Afrique au niveau régional. Donc grosso modo c'est la stratégie de Cosuma. كنضرب لكم موعد في l'épisode المجاي et à bientôt.